तकदीर बदल जाएगी। रातों को उठकर खुदा से मांगो तो सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमाल वक्त पर नमाज पढ़ना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना है। तेरे सजदों में सर रख कर गमों से जीत जाता हूँ या रब। कोई ऐसा सजदा अता कर अल्लाह जिसमें फ़क्त मुझे तो मिले। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। परहेज कर, फिर अपनी रूह की ताकत दे। हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का इस फातिहा की तरबियत करना। किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पर रब का शुक्र अदा करे। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ जाओ अल्लाह ने थाम लिया है। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनो, ये ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा लिबास है। तहज्जुद वो वक्त है जब खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, वो है नमाज। हक वहाँ पर जताओ जहाँ किसी ने हक दिया हो। या अल्लाह हर लड़की को ऐसा हमसफ़र दे जो उसे मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त भी दे। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। अपनी मांगी हुई दुआओं पर भरोसा रखो, वो रहमान है, तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेतनाह मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। मैं सुकून की तलाश में था, हुक्म हुआ नमाज कायम करो। ख्वाहिशें और भी हैं, पर हाय वो शहर मदीना और रोज़ा रसूल। दुख देने वाले हजार, लेकिन सुकून देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात। सजदे में थोड़ी देर ठहर के तो देखो, जितनी उलझने हैं सब सुलझ जाएंगी। जो खूबसूरती तुम मुझ में देखती हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। तकदीर से लड़ना छोड़कर तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लें, बिन मांगे ही सब मिलेगा। नेक बनने की कोशिश ऐसे करो जैसे खूबसूरत बनने की करते हो। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है, इतना कि वो अपनी हर दुआ पूरी करवा सकता है। जिनको अपने रब पे यकीन हो वही कामयाब होते हैं। इंसानों को अल्लाह का साथ अकल से नहीं इश्क से मिलता है, और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे। एक मोमिन पर इससे बड़ा कोई एहसान नहीं हो सकता कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता कर दिया जाए। उम्मीद न छोड़ो, शायद अगली दुआ के बाद अल्लाह कुन कर दे। अल्लाह ताला का आसान है कि अल्लाह ने हम इंसानों के चेहरों पर कई पर्दे रखे हैं। अगर अल्लाह ये पर्दे हटा ले तो हम एक दूसरे को कभी देखना भी ना चाहें। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है। मुश्किलें देने वालों से बड़ा है मुश्किलें निकालने वाला। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती। सुकून और रात सजदा खुदा में है। पहली कामयाबी से घबराना नहीं, वही तुम्हारे अरूज की सीढ़ी है। बुरे वक्त में असलियत दिखाने वाले चेहरे फिर कभी दोबारा भी जीनत नहीं बन पाते, और हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुम्मे की नमाज है। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। अल्लाह ताला फरमाता है, सब को छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा ही सच्चा हूँ। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मिलने से ही बेहतर कोई दुआ नहीं। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का कोई खौफ नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत मिल गई तो गोया उसे बड़ी दौलत मिल गई। और इन बातों से सिर्फ अक्लमंद लोग ही सबक हासिल करते हैं। लोग कहते हैं कि मुमकिन नहीं है, कसम से मैंने उसके एक कुन पे तकदीरें बदलती देखी हैं।
اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، وہ تو میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی کو بھی سمجھتا ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ خدا سے عشق صرف ذکر اور شکر خدا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پر پورا یقین رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کوئی ساتھ نہ ہو، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ جسے تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اس سے نہیں گرا سکتی۔ احساس جرم توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ میں اس قابل بھی نہیں تھا، اتنا میرے اللہ نے مجھے نوازا۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اگر مجھے درد میں اللہ کی یاد آتی ہے تو مجھے ایسا درد ہر دفعہ چاہیے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو تو بس یہی سچی محبت ہے۔ انسان تنہا ہو تو اس کا نصیب خدا کی قربت ہے یا پھر شیطان کی گود۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ نماز قائم کریں، بے شک یہی تو کامیابی ہے۔ جب اللہ کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ مایوسی تو کفر ہے، نہ پھر کیوں مشکل لگ رہی ہے زندگی؟ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، پھر کیوں کسی ایک کے چلے جانے سے مایوس ہو رہے ہو؟ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں۔ پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، امیدیں ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑ دیتی ہوں، اسی راستے پر اللہ کے ان کے معجزے ہونے ہوں۔ اللہ نے سورۃ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو ان کی جگہ سے بھی ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام بھی اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے۔ بس تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بچنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔